हे सर्वदेशीय माने तुम्भे माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर। हे समस्त लोक ताहांकर स्तुति कर, कारण आम्भमानंक प्रति ताहांक दया अतिशय ओ सदा प्रभुंक सत्यता अनंत काल स्थायी। तुम्भे माने सदा प्रभुंक प्रशंसा कर। आजिकार एई रविवार उपासनार सीधा प्रसारण रे आपण समस्त को स्वागत करुअछु। सदा प्रभुंकर महानाम धन्यवाद देउछु जे एई समय मानकरे अनेक पीड़ित थिले एवं सुस्थता मध्य लाभ करिअछंती। जो माने पीड़ित अछंती निश्चय प्रभु से मानको सुस्थता प्रदान करिवे। दुख रे हो बा सुख रे हो आमे सबु बेले जेपरि सदा प्रभुंकर प्रशंसा करिबा सेतिपाई आम हृदय को सजाड़ी रखुथिबा। आसंतु आजिकर ए उपासना आरंभ करिबा पूर्वरु प्रार्थना करिबा। आम मानकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मांक नाम रे आजिकार ए रविवार उपासना आरंभ करुअछु। आमीन। गौरव प्रशंसा महिमा पाइबार एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर पिता तुमर महानाम को धन्यवाद देउछु बापा, जेहेतु तुम्हें पर्यंत आम मानक जीवित मानक मध्य स्थान देइअछ। प्रभु विशेष भाव में धन्यवाद देउछु। प्रभु तुम्हें जे रक्षाकर्ता त्राणकर्ता, तुम्हें जे उद्धारकर्ता परमेश्वर, तुमर महानाम को कोटि कोटि धन्यवाद देउछु। प्रभु यह निराट सत्य जे तुमको धन्यवाद देवा निमंते प्रशंसा करिबा निमंते असंख्य असंख्य दूत एवं असंख्य असंख्य किरूब अहरह तुमको धन्यवाद अर्पण करुअछंती, प्रशंसा करुअछंती। तथापि प्रभु ए मनुष्य मानक निकटरू धन्यवाद टिकक पाइबा पाई तुम्हें सर्वदा अनाई थाओ, जेहेतु प्रभु ए मनुष्य को तुम्हें प्रेम कर। प्रभु ता निदर्शन तुम्हें देखाई अछ। तुम्हें स्वर्ग धाम छाड़ी ए धरापृष्ठ रे एक गुहाल कुंडरे तुम्हें जन्म नेल प्रभु, एवं आम्भ मानक निमंते तुम्हें क्रूस रे बलिदान कल, निजको बलिदान कल प्रिय प्रभु जीशु आमको उद्धार कल। से तुम महानाम को धन्यवाद देउछु। एते प्रार्थना करुअछु प्रभु ए दुर्दिन समय रे, ए महामारी समय रे जो माने प्रभु पीड़ित अछंती समस्त को तुम स्पर्श कर एवं समस्त को तांकर रोगर उद्धार कर। प्रभु तुम स्वर्गीय शांति तुम्हें प्रदान कर, जेहेतु प्रभु तुम्हें शांतिर राजा अट। हे प्रभु तुम चरण तले प्रार्थना करुअछु। जो माने आज रही सीधा प्रसारण आम सहित जड़ित होती समस्त को तुम आशीर्वाद कर। प्रभु जो मैंने अन्यस्त्र स्थान अच्छी तांकर सहवर्ती हो, रोग दुख आपद विपद तुम रक्षा कर। आरंभर शेष पर्यंत प्रभु तुम आमर सहवर्ती परमेश्वर हो। ए प्रार्थना शुणिअछ बोली जीशुंक नाम रे मागुअछु। आमीन। आमे सदा प्रभुंकर प्रशंसा निमंते अल्प समय आमे एक प्रशंसा गीत गायन करुथिबा एवं जहाँकि आपण माने मध्य जानती आम सहित मिसी ए गीतटी को गाउथिबे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम,
देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord, hallelujah. सदा प्रभुंकर प्रशंसा निमंते गाइबा, जहाँकि आपण माने पाइबाकू पारिबे पुरातन उपासना गीत बहिरू 303 पृष्ठार गीत और नूतन उपासना गीत बहिरू 230 पृष्ठार गीत हालेलुया रविवारे हालेलुया गाइबी। हालेलुया रविवारे हालेलुया गाइबी। आज चिंता के उठारे प्रभु को रविवार सुंदर तहि पाए मन
ଛାଡ଼ି ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ମନ ଦେବା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋହର ମୁଁ ତହିଁରେ ପାଇବି କ୍ଷମା ଶକ୍ତି ସୁଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନ କର ହେ ସଚେତନ ଯେନେ ଶାନ୍ତ ନା ଓ ଜ୍ଞାନ କରିପାରେ ଗ୍ରହଣ ମୋର ମନ ଧର୍ମାତ୍ମା ବାଛ ତୁମ୍ଭ ବାସ ପା ପ୍ରେରିତଙ୍କ ଉପଦେଶ ପ୍ରଭୁ କର ସଫଳ ଯେନେ ତୁମ୍ଭର ଆଦେଶ ଧରି କରେ ଗମନ ମୋର ଗୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ କର ଗ୍ରହଣ ଏହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ଯୀଶୁ ନାମେ କରିଲି ସେହିପରି ତା ସମାପ୍ତ ତାଙ୍କ ନାମେ କରିବି ପ୍ରଭୁ ଦିଅ ଶେଷରେ ସଦ୍ବିଶ୍ରାମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏପରି କହିବା ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ କୁମାରୀ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ପନ୍ତିଆ ପିଲାତଙ୍କ ଅଧିକାର ସମୟରେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ ମରି ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଓ ପାତାଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲେ ଓ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଜୀବିତ ଓ ମୃତମାନଙ୍କ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସେଠାରୁ ପୁନର୍ଗମନ କରିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏକ ପବିତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ପାପର କ୍ଷମା ଶରୀରର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପାଇବାକୁ ପାରିବେ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର ତାର 2 ପର୍ବ 25 ପଦରୁ 29 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର ତାର 2 ପର୍ବ 25 ପଦରୁ 29 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କର ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ନତ ଲାଭଜନକ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କର ତେବେ ତୁମର ସୁନ୍ନତ ଅସୁନ୍ନତରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅତଏବ ଯଦି ଅସୁନ୍ନତି ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଧି ବିଧାନ ପାଳନ କରେ ତେବେ ତାହାର ଅସୁନ୍ନତ କ'ଣ ସୁନ୍ନତ ବୋଲି ଗଣିତ ହେବ ନାହିଁ? ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅସୁନ୍ନତି ଲୋକ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରେ ତେବେ ଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସୁନ୍ନତ ବିଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ସେ ତୁମର ବିଚାର କରିବ। କାରଣ ବାହାରେ ଯେ ଜିହୁଦୀ ସେ ଜିହୁଦୀ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ବାହାରେ ଶରୀରରେ ଯେ ସୁନ୍ନତ ତାହା ସୁନ୍ନତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଯେ ଜିହୁଦୀ ସେ ଜିହୁଦୀ, ପୁଣି ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ହୃଦୟର ଯେ ସୁନ୍ନତ ତାହା ପ୍ରକୃତ ସୁନ୍ନତ। ଏପରି ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ଏହା ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣା ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ, ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ଯାହା ଯାହା କରି ଆମେ ପାପ କରିଅଛୁ, ଆସୁ ନମ୍ର ଓ ଖେଦଯୁକ୍ତ ହୃଦୟରେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏପରି କହିବା, ହେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ପିତା, ମୁଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ଆପଣାର ସବୁ ପାପ ଓ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି। ମୁଁ ମନ, ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ଯାହା ଯାହା କରି ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ କ୍ରୋଧ କରୁଅଛି, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁଦିନ ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଏସବୁ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖେଦ କରୁଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିନତି କରୁଅଛି ଆପଣାର ଅକଥନୀୟ ଦୟା ହେତୁ, ପୁଣି ଆପଣାର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କଠିନ ଦୁଃଖ ଓ ମରଣ କାରଣରୁ ଏହି ଦିନହୀନ ପାପୀ ପ୍ରତି ଦୟାବନ୍ତ ଓ କୃପାବନ୍ତ ହୁଅ। ମୋର ସବୁ ପାପକୁ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପବିତ୍ର ଆଚରଣ କରିବି। ଆମିନ୍। ଯୀଶୁ ଶରଣ ମୁଁ ନେଲି, ଯୀଶୁ ଶରଣ ଅନାମତେ ପ୍ରସନେ ନୋହିଲେ ମୋମଲି, ଯୀଶୁ ଶରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜକୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ସମୟ। ମୁଁ ପାଳକ ରେଭରେଣ୍ଡ A.S. ସେନାପତି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ସେ ଯାଜକୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିବେ। ଏହି ସମୟମାନଙ୍କରେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ନିଜ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଭାବରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରୁଥିବେ, ଯେପରି ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପାରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ପାଳକ ମହାଶୟ ରେଭରେଣ୍ଡ A.S. ସେନାପତି ମହାଶୟ।
प्रभु जीशुख्रीष्टर पवित्र और बहुमूल्य नाम समस्त को नमस्कार। पुणी थे आजिकार सीधा प्रसारण में आपन समस्त को आम स्वागत जनाऊँ। निश्चित भाव आम प्रिय मैंने मिलित हो पारिना किंतु ये प्रसारण माध्यम एवं विभिन्न प्रसारण आम मैंने तहरे सम्मिलित होउछु। निश्चय तद्वारा प्रभु आम को आशीर्वाद करुछंती। आजिकार प्रसारण में जो भाई आम को परिचालना करुछंती मिस्टर एलियो नंद प्रभु तांको आशीर्वाद करी अछंती। से प्रभुंकर जड़े मनोनीत सेवक मध्य आज आम प्रभुंकर अनुग्रह दया प्रेम सुंदर वाक्य शुणा निमंते जाऊँ। आमर आजिकार मनोनीत वाक्य नहीं उपस्थित अछंती। आमर अति प्रिय भाई लियोनार्ड रोजर सामुएल से मध्य जड़े प्रभुंकर आहूत प्रभुंकर दास निश्चित वाक्य द्वारा आम आशीर्वाद युक्त होगा। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करेंगे। प्रिय मैंने आसू आम प्रार्थना करूँ। प्रेमिक ईश्वर दयाल पिता स्वर्गस्थ प्रभु त्रिएक परमेश्वर अनुग्रह आशीर्वाद आकर हे आम त्राणकर्ता सत्य जीवित अनादि अनंत परमेश्वर पुणी थे प्रभु ये रविवार उपासना आम जो सम्मिलित होइछु निज निजक आम तुमको समर्पण करुछु। सदा सर्वदा तुम्हें आम सहित परमेश्वर अच्छ प्रभु। तुम्हें प्रेमिक, तुम्हें आम एकमात्र प्रतिपालक, तुम्हें आम जिहोबाजिरी परमेश्वर, तुम्हें आम रक्षाकर्ता प्रभु, तुम्हें आम इमानुएल परमेश्वर प्रभु। पुणी थे तुम्हें आसबार हे प्रभु, तुम्हें से प्रभु राजत्व करिवार परमेश्वर प्रभु। विगत दिन मानक आम सहवर्ती परमेश्वर हेल से तुमको धन्यवाद दौछु। केवल शारीरिक भाव में आम जी सुरक्षा सुस्थता प्राप्त होइछु केवल ताहा नुहे किंतु प्रभु तुम्हें आम को विभिन्न प्रकार परीक्षा प्रलोभन रु तुम्हें उद्धार कल प्रभु। तुम महान धन्यवाद दौछु प्रभु। ये समय आम निज निजी तुमको समर्पण करुछु। मुक्ति मार्ग मंडलीर आबाल वृद्ध वनिता समस्त परिवार को आम तुमको समर्पण करुछु प्रभु। आशीर्वाद कर ये दिन मानक आम परिसर ये मंडली रे प्रभु अनेक परिवार प्रभु आक्रांत अटंती। महामारी संक्रमण सम्मुखीन समस्ते सम्मुखीन होई अछंती पिता। निश्चित भाव देह व्यथा शरीर रे पीड़ा थंडा ज्वर रे प्रभु अनेक लोक असुविधार सम्मुखीन होई अछंती प्रभु। तुम्हें दया कर अनुग्रह कर हे प्रभु। तुम्हें समस्त को आरोग्यता प्रदान कर हे प्रभु। मध्य आम शुणुछु आगामी दिन मानक आहरी भयंकर यह संक्रमण सबू आसुअछि प्रभु। विपद तो घने आसुअछि किंतु प्रभु तुम्हें तुमर प्रेम सदा सर्वदा सत्य एवं चिरंतन आमर सहित रही अच्छे तुमको धन्यवाद दौछु हे प्रभु। सुख हो बा दुख हो प्रत्येक मुहूर्त आम तुम सेवा उपासना करूँ तुम सहित आहरी प्रभु संयुक्त सम्मिलित जीवन काटू प्रभु। से तुम्हें करुणा कर हे प्रभु। आजिकार प्रसारण जो मैंने संयुक्त होई अछंती समस्त को प्रभु तुम्हें देखुअछ जाणुअछ प्रभु। तुम्हें समस्त को तुम्हें स्पर्श कर दियो सुस्थता दियो आत्मिक जीवन पूर्णता दियो समस्त प्रभु दुख तुम्हें दूर कर प्रभु। समस्त परिवार को आम तुम समर्पण करुछु प्रभु। पिता माता भाव बड़ वयोज्येष्ठ प्रभु वृद्ध वयस्क समस्त को आम तुम समर्पण करुछु प्रभु। जो मान दायित्व समूह रही अच्छे परिवार चलैबार प्रभु समस्त विषय तुले नेबा निमंते तुम्हें समस्त को सामर्थ्य प्रभु तुम्हें प्रदान कर प्रभु। आम पुओ झील युवती युवती मान को तुमको समर्पण करुछु प्रभु। समस्त को आशीर्वाद कर अनेक घरे अच्छी अनेक हे तो दूरस्थान मानक अच्छा विद्याभ्यास अच्छा कौन ट्रेनिंग रे अच्छा प्रभु। समस्त को यही समय तुमको समर्पण करुछु प्रभु। तुम्हें कही अछ यौवन काल में आप सृष्टिकर्ता को स्मरण कर प्रभु। तुम वाक्य समस्त जीवन सफल हो प्रभु। समस्त जागतिकता मंदतारू प्रभु तुम्हें स्वतंत्र कर सुरक्षा दे प्रभु। से प्रभु तुम योग्य आचरण करने साहाय्य कर प्रभु। आम मैंने प्रार्थना करुछु आम हॉस्पिटल आम डायरेक्टर महोदय समस्त सहकर्मी आम हॉस्टेल वार्डेन आम स्कूल समस्त शिक्षयित्री समस्त को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर। मंडलीर पास्टेटर संपादक कोषाध्यक्ष समस्त कमिटी मेंबर्स मान को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर। आम डायसिस निमंते प्रार्थना करुछु बिशप महोदय निमंते प्रार्थना करुछु समस्त पालक प्रचारक मान निमंते प्रार्थना करुछु। उत्तम स्वास्थ्य दियो वाक्यर सेवक आत्मार सेवक भाव में समस्त को तुम्हें तुम गौरव निमंते व्यवहार कर पिता बोली आम
प्रार्थना करूँ प्रभु मध्य आम प्रार्थना करूँ आम शाखा मंडली मान निमंते ऋणी बसा निमंते प्रभु अनेक कष्ट समस्या अच्छा से परिवार समूह से तुम्हें उद्धार कर प्रभु आम प्रार्थना करूँ आम प्रचारक रेभरेंड विराज निमंते प्रभु से मध्य असुस्थ अवस्था अच्छा प्रभु तांको तुम्हें सुस्थता दियो हे प्रभु आमर देश निमंते प्रार्थना करूँ विभिन्न स्थान में आगामी दिन मानक प्रभु विभिन्न पर्यायर विभिन्न स्तर में प्रभु निर्वाचन समूह हेब उत्तम नेता नेत्री जो प्रभु शासन को आसबे प्रभु से भाई तुम्हें करुणा कर समस्त त्रुटि विषय को समस्त प्रभु असजड़ा विषय को प्रभु तुम्हें दूरे दियो हे प्रभु आमर समस्त सहवर्ती परमेश्वर हुआ हे प्रभु पुणी थे आम प्रार्थना करूँ आजिकार तुम दास जे कि परिचालना करुँच तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु तुम दास प्रभु जे कि आज वाक्य प्रचार करेंगे प्रभु तुम्हें लुचाओ द्वारा प्रभु तुम्हें ही प्रकाशित हुओ आम मानकर वाक्य आजिकार परिचालना आम समस्त निमंते आशीर्वाद समय हो मुहूर्त हो प्रभु तुम वाक्य हो प्रभु तुम वाक्य तुम ऊर्धर तुम्हें प्रकाश कर प्रभु ये समय प्रार्थना करूँ आगामी दिन मानक अनेक बाहा घर सबू अच्छी बह कार्यक्रम सब रही समस्त बर कन्या पितामाता समस्त को प्रस्तुतिर प्रभु से विषय प्रभु तुम्हें प्रदान कर प्रभु आमर समस्त अयोग्यता दोष दुर्बलता प्रभु तुम्हें मार्जना कर पुणी थे समस्त विषय निमंते तुमको धन्यवाद दे ये प्रार्थना जीशु नाम मागुअछु आमेन। प्रिय माने माने आ गोटे विवाहर नोटिस आम शुणा यही नोटिसटा विवाहर तृतीय बा अंतिम घोषणा अटे मुक्तिमार्ग सीएनआई मंडलीर सभ्य दयानिधि नायकंकर सुपुत्र अखिलेश नायकंकर सहित बलांगीर आनंद नगर रो सभ्य रेभरेंड एस इस्माइल भिक्टरंकर सुपुत्री कुमारी असीमा एस इस्माइलंकर सहित आद्य ता 2/2/2022 दिन 10 घंटा समय रे संपादित हेब तेणु ये विवाह विरुद्ध रे जदि कौन सी प्रकार न्यायसंगत आपत्ति अभियोग थाए यथेष्ट समय पूर्वर विवाह रजिस्ट्रार राइट रेभरेंड डॉक्टर जोसेफ हसदा को आपण मैंने अवगत कराइबे नतुबा चिरदिन निमंते तुनि रहिबे कारण प्रभु जहाँ संयुक्त करी मनुष्य ताहा विच्छिन्न न करू प्रभु से दुई पुओ झील को दुई परिवार को आशीर्वाद प्रदान करंतु प्रभुकर महानाम धन्यवाद हो। धन्यवाद बालक महाशय। प्रभु हृष्टचित दाता को भल पाती आसंतु दान द्वारा प्रभु सेवा करिबा एवं ए समय रे आमे माने एक ख्रीष्टीय भक्तिमूलक गीत शुणुथिबा। प्रभु को छोड़ के मैं जाऊं कहाँ यीशु को छोड़ के मैं रहूं कहाँ तेरी आत्मा को छोड़ के मैं तेरी आत्मा को छोड़ के मैं जाऊं कहाँ
प्रभु को छोड़ के मैं जाऊं कहाँ। आसमान में तू, धरती में तू, समंदर में तू, अधलुक में तू। आसमान में तू, धरती में तू, समंदर में तू, अधलुक में तू। तेरी आत्मा को छोड़ के मैं जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। वर्तमान तू भविष्यत, तू सर्वव्यापी, तू सर्वशक्तिमान। तू है वर्तमान, तू भविष्यत, तू सर्वव्यापी, तू सर्वशक्तिमान। तेरी आत्मा को छोड़ के मैं जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। मेरा जीवन तू ही है धन, तू मेरा ज्योति, तू अनंत जीवन। तू मेरा जीवन, तू ही है धन, तू मेरा ज्योति, तू अनंत जीवन। तेरी आत्मा को छोड़ के मैं जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। प्रभु को छोड़ के मैं जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। तेरी आत्मा को छोड़ के मैं, तेरी आत्मा को छोड़ के मैं जाऊं कहाँ, 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 जाऊं कहाँ। जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ।
ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସହିତ ଆଜିକର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଅଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଅଛ, ତହିଁରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏ ଅଳ୍ପ ଦାନ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ଥଉଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଦାନକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ଯେପରି ତୁମ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପାରିବେ, ଜାଣିବାକୁ ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେବ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ତୁମର ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର କର ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ପ୍ରଭୁ। ସେ ଯେପରି ବାକ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଯେପରି ବୁଝିବାକୁ ପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଉପରେ ତୁମର ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ହସ୍ତ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କର। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଦ ବିପଦରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ତୁମେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦାସ ଲିଓନାର୍ଡ ରୋଜର ସାମୁଏଲ ମହାଶୟଙ୍କୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାର ଆତ୍ମିକ ଆହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ। ଲିଓନାର୍ଡ ରୋଜର ସାମୁଏଲ ମହାଶୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମୋତେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ତତ୍ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ମହାଶୟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଟ୍ରେଜରର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଷ୍ଟରେଟ୍ କମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ସେମାନେ ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଗୌରବ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ରାଜା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋତେ ତୁମରି ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଅପବିତ୍ର ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯେପରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମୋ ମୁଖରୁ ବାହାରିବ ତାହା ମୁଁ ନୁହେଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିବେ, ଏବଂ ଯାହା ସତ୍ୟ କେବଳ ତାହା ହିଁ ମୋ ମୁଖରୁ ବାହାରୁ ବୋଲି ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗ ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କର, ଆମେନ୍। ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଏଲିଓ ଭାଇ ସେ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ରୋମୀ ତାର 2 ପର୍ବ 25ରୁ 29 ପଦ ଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 2022 ମସିହାରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ, ଆଉ ଏ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଯାହାମାନଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ୍ ଯାହାମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇ ଦିଏ
ଯେ ପାଖାପାଖି ଆମମାନଙ୍କର 780 କୋଟି ପପୁଲେସନ୍, ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ୍ 780 କୋଟି। ଆଉ ଏ ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ୍ରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ एक्सेप्ट କରିଥିବା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେପରିକି ଆମମାନଙ୍କର ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଅଛି, ଆଉ ହିନ୍ଦୁଇଜମ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିଜମ ଅଛି, ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପପୁଲେସନ୍ କାଉଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକ। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 240 କୋଟି, ପାଖାପାଖି 1/3 ଅଫ୍ ଦ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ୍। ଆଉ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ଜଗତରେ ମାନବ ରୂପ ଧରି ଅବତରଣ କଲେ, ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ସେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 2000 ବର୍ଷ ପରେ 2022 ମସିହା ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 240 କୋଟି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ମୋର ମନରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ବାଇବେଲରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଅନେକ ଆହୁତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। 240 କୋଟି ପପୁଲେସନ୍ 2022 ମସିହାରେ, ହୁଏତ ଯଦି 50 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଯଦି ଆଉ ଯିବା ଆମେ, ସେ ସମୟରେ କେତେ ହେବ ତାହା ଆମେ କଳନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପପୁଲେସନ୍ଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆମେ ଆହୁତ ନା ଆମେ ମନୋନୀତ। ଆଉ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟାଂଶଟା ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ମୋର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା, ତାହା ହେଉଛି ରିଲିଜିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଲିଫ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମମୟ ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଭରା ଜୀବନ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମାନ୍ୟତା। ଆମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତେଟା ୱାର୍ଡର ମିନିଂ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ ଯେ ତାହା ଆମେ ବୁଝିବାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଏ। ଯେପରିକି ସ୍ପିରିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, ସୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା। ସେ ପ୍ରକାରେ ରିଲିଜିୟସନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା। ରିଲିଜିୟସନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଏବଂ ରାଇଚିୟସନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା। ତ এই ଧର୍ମମୟ ଜୀବନ ଯାହାକି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମମୟ ଜୀବନ ସେ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପାଉଲ ଯାହା ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସୁନ୍ନତ ବିଧି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ତାହା ମୋଶା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାର, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାର ପ୍ରାୟ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ରୀତିନୀତି, ସେ ରିଚୁଆଲ୍ ଫଲୋ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଯେତେ ତାଙ୍କର ବଂଶଜାତ ସମସ୍ତେ ସେହି ରୀତିନୀତିକୁ ମାନି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ରୀତିନୀତି ଯେଉଁମାନେ ମାନିକି ଆସିଛନ୍ତି, whether they are saved people, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେମାନେ ଆଜି ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ? ସେମାନେ କ'ଣ ଆଜି ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ? I think the most difficult people ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଗସ୍ପେଲ ଶୁଣାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, they are religious people.
रिलीजियस पीपल से माने कौन जे से माने गोटे प्रकार भावती जे प्रभु आमको यह करने निमंते आदेश देइछंती एंड वी आर डूइंग दैट वी आर फॉलोइंग द रिचुअल्स नाउ वी आर गुड एनफ वी डोंट नीड एनीबडी कि जे कि आमको आसिकी आमको सेव करू दैट मीन्स आमे रिचुअल्स रे ए प्रकार गोटे आमे फसी जाइछु जे आमे प्रभु को भूली जाइछु प्रभुंकर आदेश को आमे भूली जाइछु किंतु आमे सेई आमनकर धर्मर रीतिनीति को आमे मानिकी आमे आगो को बढ़ुछु आमे जदि से समय जदि जिहुदी मानकु जदि पचारिबा तुम माने कौन स्वर्ग को जीव हुए तो सेमानक पई सेटा गोटे ऑफेंडेड गोटे सेंटेंस हेतिबो आ से माने निश्चित प्रकार से माने उत्तर देबे यस वी विल गो टू हेवन किंतु पाउल एठी लिखुचंती जे तो जदि तुम माने सुन्नत विधि पालन करूछ जदि तुम माने सुन्नत अट किंतु जदि तुम माने ईश्वरंकर वाक्य अनुଯାयी जदि कर्म करूना हो जदि तुम माने जदि सुन्नत लोक मानकर जो प्रकार आचार व्यवहार रहिबा कथा जो प्रकार से मानकर चालीचलन रहिबा कथा जो प्रकार से मानकर आचरण रहिबा कथा सही प्रकार जदि आचरण करूना हो तेबे तुम मानकर सुन्नतिकरण ताहा असुन्नति सदृश आ एही जो वाक्य तो द्वारा आमे देखुचु जे जो माने विकेट पीपल बाइबल अनुसार से समय टैक्स कलेक्टर्स मानकू जो माने कर आदाय करुले से विकेट पीपल गणति से निया जाउथिला जो माने बेसिया वृत्ति थिले आ जो माने विभिन्न प्रकार मंद कर्म करुले से विकेट पीपल भलिया आख्या से दिया जाउथिला से माने निश्चित प्रकार जानी थिले जे से माने विकेट से मानकर जीवन पापरे परिपूर्ण आमे जितेबले से करग्राही आउ से फारोसीर प्रार्थना को आमे स्मरण करू से करग्राही जानिथिला जे मु पापी आउ से जाइकी प्रभुंक सम्मुखरे से मुख उठाइबा निमंते मध्य साहस कला नाही आउ से छाती रे मारी मारी हे कहिला हे प्रभु मु पापी मते दया करो से जानिथिला से पाप करी अछि तार जीवन पापमय जीवन किंतु जे फारूसी जनक से निश्चित प्रकार सबू रिचुअल से फॉलो करछंती से सप्ताह को 2 थर उपवास करछंती से 10 मांस आनिछंती निश्चित प्रकार से सुन्नत विधि मध्य पालन करिथिबे जेहेतु जिहुदी मानकर सेटा मैंडेटरी थिला एंड से माने भाबुथिले से समय जिहुदी माने भाबुथिले जे आमानक पाखरे मोसांकर व्यवस्था अछि तो जेहेतु आमानकर सेटा गोटे पोजेशन मोसांकर व्यवस्था उपरे से मानकर गोटे पोजेशन थिला टाइप रो तो जेहेतु मोसांक व्यवस्था उपरे आमानकर पोजेशन अछि वी आर फॉलोइंग द रिचुअल्स दैट मीन्स वी आर द राइचियस पीपल आई एम नॉट सेइंग नाउ रिलीजियस पीपल they were thinking of themselves the righteous people सेतरे से माने भाबुथले जे आमे निश्चित प्रकार आमे स्वर्ग को जीवु किंतु ए स्थान रे प्रभु कहउचंती जे जो माने से सिनफुल बिहेवियर जे मान करथिला से माने जानी थिले जे से मानकर जणे उद्धार करतार आवश्यकता रही अछि एणु जेते बेले प्रभु जीशु ख्रीस्ट से पाप क्षमा देउछंती से माने से पाप क्षमा को वेलकम करूछंती दे आर वेलकमिंग द सेंटेंस दैट यस वी आर रिसीविंग द फॉरगिवनेस किंतु अपर पार रे जो माने सब रिचुअल्स फॉलो करूछंती से माने से पाप क्षमार से बाणी को से माने एक्सेप्ट करि पारु नाहंती
से समय निश्चित प्रकार लोकंकर ए प्रकार धारणा थिला जो माने सुन्नति विधि पालन करी असुन्नति लोक मानक पर आचरण करुछंती से मानकर सेई सुन्नत विधि से मानकर असुन्नति सहित समान किंतु जो माने हुए तो से माने असुन्नत लोक किंतु से माने जेतेबेले सुन्नति मानकर विधि सब पालन करुछंती सुन्नति मानकर एट्रिब्यूट से मानकर कैरेक्टरिस्टिक से मानक भितर अछि निश्चित प्रकार से माने सुन्नत हेबे बोली पाउल लिखुछंती ताहा पवित्र आत्मा द्वारा जणाई दिया जाउछि एई वाक्य आजिकार कॉन्टेक्स्ट रे कोन एटा तो निश्चित प्रकार से 2000 वर्ष पूर्व जितेबले जिहुदी मानकर विषय लिखा है एबे भी जो माने जिहुदी अछंती जो माने इस्राएल रे किंबा अन्य कोन स्थान रे से माने अछंती होय तो सेमानक पई एहा लागू आमानक पई लागू नुहे ए कथा निश्चित प्रकार आमानक मन रे आस्ता है बट द थिंग इज कि आजिर कॉन्टेक्स्ट रे क्रिश्चियन लोक पाखापाखि 240 कोटी सेमानक भितरे कैथलिक्स सेमानक भितरे ऑर्थोडॉक्स सेमानक भितरे प्रोटेस्टेंट भितरे पुणी आउरी केते एंग्लिकन बैप्टिस्ट मेनोनाइट चर्च ऑफ गॉड ए डिनोमिनेशन सब कहीं जेहेतु आज आमानकर मंडली मानकरे आमे निजे निजे गुटे रिचुअल्स आमे आरंभ कर देइछु आउ जो रिचुअल्स को जो माने फॉलो करंती से माने गोटे चर्च रो मेंबर सो द थिंग इज दैट रियलिटी विथ गॉड दैट वेदर वी आर विथ गॉड और वी आर विथ द रिचुअल्स कहले हेबो नाही हुए तो आमे ताकू सैक्रामेंट्स कहि पारो किंबा आमे कमांडमेंट्स तो कहबानी आमे सैक्रामेंट्स कहि पारो सेटाकू आज कॉन्टेक्स्ट रे सबुठारो विवादास्पद पूरा क्रिश्चियन मानक भितरे जो विषय को नहीं ताहा होची बाप्तिस्म आ बाप्तिस्म निमंते आमे समस्ते निश्चित प्रकार अलग अलग डिनोमिनेशन हो जाइछु केतेक विश्वास करती से माने चिटा बाप्तिस्म केतेक विश्वास करती से माने डुबा बाप्तिस्म केतेक ढालिबा बाप्तिस्म इवन सहारा मरुभूमि रे से मानक पाखरे कोनोसी प्रकार जल नाही किछि नाही से माने कोन करंती गोटे पतका से माने लगे दियंती से पतकारे देखा हेछि नोहर जहाज पानी रे चालुछि आउ से पतका तले से माने लोक मानक जहा को बप्तिस्मा दिया जाए ताकू रखी दियंती से माने बप्तिस्मा दे दियंती द बाइबल सेज कि बप्तिस्म कौनसी प्रकारे आमानकर मलिनता को दूर करि परिबो नाही आमे जदि पढ़िबा प्रथम पितर तार 3:20 प्रथम पितर तार 3:20 आ स्थान रे लिखा जाए पूर्व काल रे नोहंक समय जहाज निर्मित हेउतिबा बेले जेतेबेले ईश्वर दीर्घ सहिष्णु होई अपेक्षा करुथिले सही समय से माने अबाध्य होइथिले सही जहाज रे प्रवेश करी अल्प लोक अर्थात 8 प्राणी जल मध्य दे रक्षा पाइले सेथिर प्रतिरूप बाप्तिस्म अर्थात शरीर मलिनता दूरीकरण नुहे किंतु ईश्वर निकट में सूची विवेक पाइबा निमंते प्रार्थना यह गोटे आमानकर गोटे प्रार्थना सूची विवेक पाइबा निमंते गोटे प्रार्थना बाप्तिस्म किंतु आजिकार कॉन्टेक्स्ट रे आजिकार परिस्थिति रे आमे बाप्तिस्म को आमे ए प्रकार गोटे रिचुअल्स हिसाब रे नहीं जाइछु जे अनेक भावंती जे ए प्रकार बाप्तिस्म जे नहीं छी से निश्चित प्रकार से आउ मनोनीत नुहे कि ईश्वर राज्यर से आउ अधिकारी हेबो नाही यह आमनकर चिंताधारा वी आर फॉलोइंग द रिचुअल्स
but we are not following the commandment of Christ. आमे जदि देखिबा आउ गोटे जोटे सैक्रामेंट्स प्रभु भोज विषय आउ प्रभु भोज पाउल करंथीय मंडली को सीधा सड़क भाव से लिखुंट जी प्रभु भोज को बा ख्रीष्टों शरीर को तांको रक्त को अयोग्य भाव में ग्रहण करे से ताहांको रक्तर दायी हेबो। निश्चित प्रकार आम जदि कौन भाव अयोग्य भाव में जदि आम ताहांकर शरीर को एवं रक्त को जदि आम ग्रहण करुचु आम तांकर मृत्युर कारण होचु आम तांकर मृत्युर कारण होचु। आ एवरी तार 6 पर्वर लिखा जाए जे आम प्रत्येक दिन ख्रीष्ट को निहत करुचु प्रत्येक दिन प्रकाश रे ताहांको निंदार पात्र करुचु। तो आमानकर मंडली मानकर जो माने बाप्तिजित जो माने बाप्तिस्म नहीं जो प्रकार बाप्तिस्म हो जो माने बाप्तिस्म नहीं से मानक प्रभुभोज दिया जाए। तो आमे जदि प्रभुभोज ग्रहण करुचु कौन आमे संपूर्ण भाव में पवित्रतार हृदयर सहित आमे प्रभुभोज ग्रहण करुचु। जदि आमे प्रभुभोज ग्रहण करूना हो दैट मीन्स व्हाट आमानकर से बाप्तिस्म वृथा आमानकर प्रभुभोज ग्रहण करिवार वृथा जेहेतु आमे ख्रीष्टों को आमे प्रकाशर निंदार पात्र करुचु। यह प्रेरित पाउल आम समस्त को बुझाई दौरान सम ऑफ द डिनोमिनेशन मुई आमे कहा को मु आक्षेप करवा निमंते चाहू नाही किंतु अनेक अछंती जो माने से माने कहंती जे ओनली जीसस इज द रियल गॉड नो फादर नो होली स्पिरिट। केतेक अछंती से माने कहंती जे पिता ईश्वर ही ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर किंतु प्रभु जीशु ख्रीस्टर आउ पवित्र आत्मांकर कौनसी स्थान नाही। केतेक अछंती से माने पवित्र आत्मा को प्राधान्यता दियंती आउ बाइबल कहे जे ईश्वर एक अर्थात परमेश्वर एक। सो गोटे क्वेश्चन उठी जाए जे वेदर होली ट्रिनिटी गॉड ये जो आमे आख्या देइछु बा होली ट्रिनिटी गॉड उपरे आमे विश्वास करुछु अनेकों निमंते ताहा से प्रकार विश्वास नुहे अनेक से मानती नहीं होली ट्रिनिटी गॉड को किंतु यदि आमे ख्रीष्टों का ईश्वरत्व विषय देखिबा आमे यदि पवित्र आत्मा का ईश्वरत्व विषय देखिबा आमे यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ईश्वरत्व उपरे देखिबा आमे तांकर यदि गुणावली को यदि आमे देखिबा तांकर कैरेक्टरिस्टिक्स को आमे यदि देखिबा तीन कड़ कैरेक्टरिस्टिक्स समान। इवन प्रभु ख्रीष्ट निजे कहले मु एवं पिता एक। सृष्टिर आरंभर आमे देखू पवित्र आत्मा उपस्थिति अच्छी आउ से पूरा से जल उपर से व्याप्त थिले बोली लिखा है आदि 1 पर्व 1 पदरे पवित्र आत्मा दैट मीन्स इटर्नल पवित्र आत्मा इटर्नल अछंती। जोहन तार 1 पर्व रे लिखा जाए जे आद्य वाक्य थिले वाक्य ईश्वर सहित थिले से ही वाक्य ईश्वर थिले ताहांक द्वारा समस्त विषय सृष्ट मध्य हैला। अर्थ आदि 1 अनुसारे पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता जोहन 1 अनुसारे पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट सृष्टिकर्ता एवं आयुब लिखुचंती आयुब तार 33 पर्व 4 पद इफ आई एम करेक्ट आयुब 33 पर्व तार 4 पद रे से लिखुचंती परमेश्वर आत्मा मते सृष्टि करि अछंती। दैट मीन्स कि पवित्र आत्मा भी सृष्टिकर्ता आ निश्चित प्रकार आमे ताहा देखुचु स्टार्टिंग रे जे जेतेबेले पवित्र परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वीर सृष्टि कले पवित्र आत्मा से समय अछंती आउ वाक्य द्वारा परमेश्वर वाक्य द्वारा सा सृष्टि हेछि समस्त विषय
ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ତାହା ଯୋହନ 1 ପର୍ବରେ ଯୋହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ତ ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଏହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟତାର ବିମୁଖ କରିଦେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟତା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଚୁଆଲ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଲିଜିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ପ୍ରକାର ହେବାର କଥା। ଯଦି କିଏ ଯଦି ଆସି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତି ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ରାଗି ଯାଇଥାଉ। ଇଭେନ୍ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇ ରୀତିନୀତି ଯେ ପାଳନ କରୁଛ, ଫିଲିପି ତାର 3 ପର୍ବ 4-6 ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଫିଲିପି ତାର 3 ପର୍ବ 4-6 ମୁଁ ତ ବାହିକ ବିଷୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ବାହିକ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରେ ବୋଲି ମନେ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ଅଧିକ କରିପାରେ। ମୁଁ 8ମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଜାତ, ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀୟ, ଏବ୍ରିୟ ରକ୍ତଜାତ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫାରୁସି, ଉଦ୍ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଣ୍ଡଳର ଜଣେ ତାଳନାକାରୀ, ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତଦନୁସାରେ ମୁଁ 8ମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଜାତ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କର ବଂଶଜାତ, ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀୟ, ଏବ୍ରିୟ ରକ୍ତଜାତ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନରେ ମୁଁ ଜଣେ ଫାରୁସି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ସେ ଗଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ? whether we are religious people or we are righteous people. ଆଜି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖି, ଆଜି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ସେମାନେ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗଢ଼ା, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାରେ କ'ଣ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛୁ କି? ଆଦମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଦେଲେ ବା ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାରେ କଇନ ବି ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ହେବଲ ବି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ କଇନ ରିଲିଜିୟସ୍ ଥିଲେ, ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କଇନ ରିଲିଜିୟସ୍ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଭେଟି ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ରାଇଚିୟସ୍ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ସେ ଦାନଟା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଇନଙ୍କର ଦାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ରାଇଚିୟସ୍ ଭାଇକୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ whatever religiousness is there, ତାହା କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ରାଇଚିୟସନେସକୁ ମାରି ଦେଉନାହିଁ ତ? ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଧାର୍ମିକତାକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମ ରୀତିନୀତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାଳନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ତାହା ଆଜି ଜାବୁଡ଼ି ପକାଉ ନାହିଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛୁ ଯେ ବାଇବେଲକୁ ଆମେ
पूरा आदि पुस्तक नहीं कि पूरा प्रकाशित वाक्य पर्यंत कौ स्थान रे कहा कौन लिखाई कौ स्थान रे कि प्रकार विषय लिखाई आम ताहा घोषी दे था। मोर मन पड़े मोर जड़े बंधु आम केते जण मिसिक आम प्रार्थना करूँ आउ से बाइबल टिके बेसी पढ़ु नथिले किंतु जहा हो आ पवित्र आत्मांकर अभिषेक तांको उपरे अवतरण कला आ पवित्र आत्मा तांको अभिषेक प्रदान कले आउ से परभाषा रे भी कथा कहूतिले मो तांकर नाम नेबा पई चाहे नाही किंतु से बाइबल टिके बेसी पढ़ु नथिले आ जणे भाई जणे ताको पचारले तुम मैंने एतकी प्रार्थना करुछ एतकी ये करुछ इे सियाड़े प्रार्थना कर जाऊछ सामुएल रो बापा केने जानसु लगे से भाई जनक टिके से टिके चुप रही गले सामुएल रो बापा केने नहीं जानते से तो तापर से टिके बेल रही करे तापर से कहले भाई गुड़े जिनिस है सामुएल रो बापा केने जे तुम नहीं जाने किंतु जीसु बापा केने जे मुझे जानसी आउ से भाई जनक तांको आउ किछि पचारले नाही। आमे बाइबल काहेकि पढ़ुछु ख्रीष्टन को जानिबा निमंते बा अन्य काहाकु जानिबा निमंते। आमानक पाखरे अनेक अछंती जो माने जीसु को बापा बोली मध्य से माने मानती नाही से माने कहते जे पिता ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता से एका पिता जणे किंतु जेतेबेले आमे ख्रीष्टन को विषय देखू हुए जिसाय तार 9 पर्व 6 पदरे बोधे लिखाई जिसाय तार 9 र 6 रे आ स्थान रेपर लिखा जाए कारण आंभ मानक निमंते एक बालक जन्मी अछंती आंभ मानक एक पुत्र दत्त होई अछंती ओ ताहांक स्कंधरे कर्तृत्व भार थुआ जीव पुणी ताहांकर नाम आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंतकालीन पिता शांति राजा हेब। पवित्र आत्मा निजे तो से जणे देउछंती जिसाय भविष्यत वक्ता माध्यम रे जे से अनंतकालीन पिता हेबे आउ कि जदि जीशु आपा जदि कहूची बोले अन्य काहाकू ताहा भल लागु नाही। आमनकर रिचुअल्स रे आमनकर रीतिनीति रे आमनकर मांडलिक रीतिनीति रे आमे एते भीतर को आमे पळे जाइछु जे आमनकर ख्रीष्टीय विश्वास आमनक ठारो दूर रे रही जाइछि। मु शेष करबा पूर्वरु गोटे पदपर्व मु पढ़िबा पई चाहे आ निश्चित प्रकार आपण समस्ते एटा जानि छंती एब्री तार 6 पर्व प्रथम पदरु पढ़िबी एब्री तार 6 पर्व तार प्रथम पदरु अतएव आस आमे माने ख्रीष्टंक विषयक प्राथमिक शिक्षा परित्याग करी मृत कर्मरु मन परिवर्तन ईश्वरंक ठारे विश्वास नाना बाप्तिस्म संबंधी शिक्षा हस्तार्पण ये हस्तार्पण विषय कहबी गोटे डिनोमिनेशन से माने भावंती जे केवल प्रेरित माने हस्तार्पण करले पवित्र आत्मा अभिषेक प्रदान करिवे नहले नाही। मृत मानकर पुनरुत्थान और शेष विचार स्वरूप भित्तिमूल पुनर्बार न बसाई सिद्धि लाभ करने निमंते अग्रसर हेउ। हाँ ईश्वरंक अनुमति हेले आम माने यहाँ करिबा किंतु आम माने सिद्धि लाभ करने निमंते अग्रसर हेउ। कारण जो माने थरे आलोक प्राप्त होई अछंती स्वर्गीय दानर आस्वाद पाई अछंती पवित्र आत्मांकर सहभागी होई अछंती ईश्वरंक उत्तम वाक्य और भावी जुगर शक्ति आस्वादन करि अछंती सेमाने जदि धर्म भ्रष्ट हुअंती ताहा हेले मन परिवर्तन निमंते सेमानंकु पुनर्बार नूतन कराइबा असाध्य जेणु सेमाने आपणा आपणार विनाश निमंते ईश्वरंक पुत्रंकु पुणी कृषार्पण करी प्रकाशरे ताहांकु निंदार पात्र करंती। कारण जेउ भूमि आपणा उपरे बारंबार पतित वृष्टिजल पान करे आउ जेमानंक निमंते ताहा चाष करा जाए
ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗୀ ଶାକାଦି ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି କଣ୍ଟା ଓ ଅଗରା ଗଛ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ତେବେ ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇ ଅବିଳମ୍ବେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ପୁଣି ତାହାର ଚରମ ଦଶା ଅଗ୍ନି ଦାହ। ତ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଯେ whether we are religious people or we are righteous people। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାରେ ତାହା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର କରିପାରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ବାପ୍ତିଜିତ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଭୋଜ ଗ୍ରହଣକାରୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାରେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଉଛୁ ନିଜର ଜୀବନରେ? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଉଛୁ ନା ରୀତିନୀତି ସବୁକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଉଛୁ? ତାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲିଓନାର୍ଡ ରୋଜର ସାମୁଏଲ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜିକାର ଏହି ସିଧା ପ୍ରସାରଣର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଅଛୁ। ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଓ ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କର ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରେ ସ୍ତୁତି ଗୀତ ଗାଇ ଆଜିକାର ଏହି ରବିବାରୀୟ ଉପାସନାକୁ ଶେଷ କରୁଥିବା ପାଳକ ରେଭରେଣ୍ଡ A.S. ସେନାପତି ମହାଶୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିକାର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆଜିକାର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ମରଣରେ ଆସିଲା, ଖ୍ରାଇଷ୍ଟଲେସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି। ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ବା ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହା କିଭଳି ଆଉ ଧର୍ମ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ରୀତିନୀତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦେଇ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ମହିମା ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜିକାର ବକ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତାହା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ତେଣୁ ଆଜିକାର ଅପସାରଣରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଲେ, ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା'ର ସଂକ୍ରମଣ ନୂଆ ତା'ର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଆସୁଅଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ସଚେତନ ହେବା, ସୁସ୍ଥତା ନିଜେ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜିକାର ଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଆଉ ଆଜିକାର ବକ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ପ୍ରସାରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ଆମର ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ଜେନାକୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳ ପିତା, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ସଜୀବ ପବିତ୍ର କର। ଏ ବାହ୍ୟ ରୀତିନୀତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ, ଦଳଭେଦ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିଚାଳନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରୀତିନୀତିରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପରିପକ୍ୱ ହେବୁ, ବଳିଷ୍ଠ ହେବୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର।
प्रभु प्रसारणर समस्त कार्य आमर सहित रहिल से तुमको धन्यवाद दौछु प्रभु समस्त प्रभु आम श्रोता बंधु मान को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर सहित परमेश्वर रुह यही प्रार्थना जीशु नाम मागुअछु आमेन। आहे आम मान स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम राज्य आसु जो प्रकार स्वर्ग रे से प्रकार पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हो आज आम प्रयोजन हार दियो आम जमंत निज निज अपराध क्षमा करिअछु तेमंत आम अपराध सब क्षमा कर परीक्षा आण नहीं मात्र मंद रक्षा कर राजत्व पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्हर आमेन। जेतले पिता ईश्वर प्रेम पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टर असीम अनुग्रह पवित्र आत्मा शांति शक्ति सहभागिता सदाकाल आम प्रत्येक सहित रही अनुग्रह आशीर्वाद रे समस्त जीवन को परिपूर्ण करू आमेन। वीरे जेते प्राणी रे स्वर्गीय दूत संग रे श्री पिता पुत्र आत्मा को प्रशंसा गान करन्तु आमीन। समस्त को धन्यवाद नमस्कार प्रेज द लॉर्ड।